शक्ति महामाई जोगिनी जगधात्री तस्महादित्य पाणेन तस्मणे नेत्रयो नेत्री पिंगलाखि हरे देवी चंडमुंडा विनाशिनी पावका भूषिता नेत्रा नरोत्रे हरे देवी नरोत्रे हरे नरोत्रे हरे नमस्ते महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते त्रिकालं जः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशका दुर्गा माते हरे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा प्रसन्ना वरदा शुभा हे हे भगवान एबे बु कौन करी दिन आसे गोटे बाजिलानी हेली तांकर ए जाय देखा नहीं से घर को फेरिलेनी मनटा जमा भल लागुनी सखाळु पानी मुंडा पी जाइतिले जे ए जाय घर को फेरिलेनी एबे सौभाग्य समिति आसे पचारिबे भाउज भाई कुआडे गले भाउज भाई करो टका जुगाड़ हला ना से किछि टका जुगाड़ कले ना एबे बु कौन कहबी हे कि उत्तर देबी मोरे जमा किछि भल लागुनी हे बालुकेश्वर मो स्वामी की भलरे भलरे घर को फेरे यारो भलरे भलरे तबे से छिड़ा आईच जो काम जाइथिलो से काम हैला तो अरे मु पुरा कोड तुमको पचारुची कोना जो काम जाइथिलो हैला ना टंका जुगाड़ हैला ना नाही कादमिनी अनेक लोकों पाखक गली अरे गोड़ हाथ धरी नेहुरा हेली एते गुणे टका दबाकू समस्ते मना करदेले आ सेठे निराश होई मु फेरी आसिली बेबे कोन करबा हे कोन करबा बे ए सौभाग्य समिति आसे पचारिबे भाउजो भाई टका जुगाड़ कले ना कोन कहबी कि उत्तर देबी एई गुडे काम करबा मु तांको कहबी से आउ जमा पाठ पढ़िबेनी आमर से चाकरी दरकार नहीं सब सहित जिबे मूल्य लागिबे हां कोन
କହିଲ ମୂଲ ଲାଗି ବେପାରର କଣ କହିଲ ତମେ ମୂଲ ଲାଗି ବେପାରର ଆରେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢି ଶେଷରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୂଲ ଲାଗିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୂଲ ହେଇବେ ହଁ ନାଇଁ କମିନି ନାଇଁ ମୁଁ ପଛେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୂଲ୍ୟ ହବାକୁ ଦେବି ତେବେ ଏବେ କଣ ହବ ହେ କଣ କରିବା ଆମେ କଣ କରିବା କଣ ଆଉ କରିବା ଯିବି ଆରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲିବି ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏ ଭାଇ ମାନେ ଦରକାର କାହାର ଆଖି ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଡିନ୍ ବିକି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣିବି ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ କଦମିନି ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ନା ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବଡ ବଡ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର ସେ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। हाँ भाई मोर भी से चाकरी दरकार नहीं ଆରେ ସବୁ କଣ ତମେ ମାନେ କହି ଯାଉଛ ଆମେ ଠିକ କହୁଛୁ ଭାଇ। ତମେ ପରରେ ମୂଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର ସେ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। तमे हमको जेते बुझाइले भी आमे से चाकरी करि परिबुनी मु पछा स्टेशन रे कुलीगिरी करबी चाकरी केबे करबिनी ହଉ ହେଲା ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ସାରିଛ ତାହେଲେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ଶୁଣି ରଖ ସତ କହୁଛି ତମେ ମାନେ ଯଦି ଚାକିରି ନ କରିବ ମୁଁ ସେ ବାରି ପଛ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରସି ଲଗାଇ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା ଆଉ କେବେ କହିବୁନୁ। ହଉ ହେଲା ତମେ ଟିକେ ସବାଇକୁ ଆଜି କାମ କର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନା ଆମ ମାଲିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ହେଲା ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଇ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେଠି ମନ୍ଦିର ବେଳା ସଫା କରିବ ନହେଲେ ଗାଁ ବାଲା ଆମକୁ କେତେ କଥା କହିବେ ହେଲା ତମେ ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। भाई मंदिर आमे काहे के जीवु तमे परा हम पई सब किछि भाई ठाकुर हेले भाउजा मो ठाकुराणी मंदिर जीवा कौन दरकार। संपर्क सुना सुता
दबा पुणी मन बुझी गले জীবন কথা কই জানো দেব সাথী জীবন কথা কই জানো দেব সাথী बात खाओ जेते तोरा এই ঘর আমার মন্দির এই ঘর শ্রী মন্দির এই ঘর আমার মন্দির এই ঘর শ্রী মন্দির ममतारे जाऊ खाए गड़ी केबे आसे दुख केबे आसे सुख सहिबाकु हृदय भरे जीवी जुबी जाए रुसी आओ जोड़े हसी हसी जोड़े जोड़े जाए रुसी आओ जोड़े हसी हसी पछी गेलु हतारा এই ঘর আমার মন্দির এই ঘর শ্রী মন্দির এই ঘর আমার মন্দির এই ঘর শ্রী মন্দির লা 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 ପିଲା ଦିଟାକୁ ଜମା ପାରି ହବନି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟାମି ହଁ ହଁ ଆମ ପିଲା ହଉ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ଥିଲା ତମେ ଗଲ ଆମ ଘର ପଟା ଖଣ୍ଡିକ ନେଇ ଆସିବ ଆରେ ମତେ ସିନା ଖାଲି ହାତରେ କେହି ଟଙ୍କା ଦେଲେନି ହଁ। ହେଲେ ଘର ପଟା ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମେ ଠିକ କହିଛ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି ହଁ ଏଇଠି- ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ହଁ, ଟିକେ ହଁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହଁ ହଁ ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଗାଁର କେତେ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ରତି ବାବୁ ହେମ ବାବୁ ଅଜୁ ବାବୁ ମେଘୁ ବାବୁ ସେମାନେ କେବେ ମତେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦେଖିବ ହଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ହଉ ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆଁ? हे ठाकुरे तुमको मो परिवार लागिला परिवार लागिला प्रभु ଏଇ ଏ ଘର ପଟା ନିଅ ହଁ ଶୁଣ ଏ ଗାମୁଛାରେ ମୁଢ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇଦବ अरे बाबा मु को छोटो पिला हेजी जे गामुछारे मुड़ी बांधी के दबो बाटले बसी खाई ନା ତମେ ପୁରା ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯେତେ ଯାହେଲେ ବି ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ମୋର अरे କର୍ତ୍ତବ୍ୟ बाबा मु जानि छी ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ ଧରିଲ ଧର ହେଲା ବାबा तम कथा रहिला ସର ସର ଫେରି ଆସିବ हां तमे जमा व्यस्त होबनी हाँ। मु एते गली काली संध्या सुधा फेरी हाँ, आसी हाँ, हैला हाँ, आसु हाँ, सुनो हाँ। मो भाई माने तुमको ହଁ ହଁ ଲାଗିଲେ एकादमिनी କଣ भाई माने मोर भाई मोरे से मोर दी पुओ ताकू केबे हताकार करी बोले ଏଇ ସେମିତି କଣ କହୁଛ ସେ ତମର ଭାଇ ହେଲେ ସେ କଣ ମୋର କେହି ନୁହଁ ସେ ପରା ମୋର ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ସେ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କୋନି ଗଲ ଆଉ ହେଲା ବାବା हाँ, ତୋର हाँ। ଆସୁଛି हाँ, जा। ତମେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ ଜମା ଦୁଃଖ କର। ଆସୁଛି ହଁ ଯାଅ हे ठाकुरे हे बालुकेश्वर मो संसार तुमको लगिला
ମୋ ସଂସାରକୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି ମୋର ବିନତି ଠାକୁରେ, ଏତିକି ମୋର ବିନତି। अरे लोक गुड़ाक पाखे किसी टंका पैसा थाऊ कि मान थाऊ हिरोला निष्ठा दिया रास्ता देखिले ए लोकरा कहीं केमती हैरान हरकत करती छि 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 ना सबू दोष से सरकार करो। अरे सरकार जदि साधारण मनुष्य मानक निशा अभ्यस्त न कर साधारण मनुष्यरा के पशु पालती जाए ना जहाँ भी हो से लोकटा ये पहुँचा पूर्व मत जगह छाड़ देवा पड़ो जगह छाड़ ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର ମୋର ଭଲ ଥିଲା ମୋର ଖରାପ ହେଲେ ଡେଞ୍ଜର अबे तू शोटा भारी चालाक अछु नहीं बे भाविचु आम आखि की फांकी जाई चलीजु अबे सोला हराम चा अबे मरी जीवा दरकार तम भया लोक मरी जीवा दरकार देशर जनसंख्या जो भाव में हु हु बढ़िलानी तम भली अदरकारी लोक ओड़ा सला मरी जीवा दरकार तमरी मानक सकाशु सरकार मुंड बिंदा आरंभ हो गलाने ठीक अच्छे तू कहीदेबू आमे मानी जीवु नाई बे अबे सला तो पाखे किसी नथिला दौड़ुलु कौन पाइबे भयरे भयरे ठीक अच्छे मु मानिली तू भयरे दौड़ुचु हैला भलरे भलरे कहूची केते टंका रखिचु दे अबे सला 2 दिन होला मद न पी मुंड बिंदा आरंभ कर चलन भाई मुंडटा खराब करनी बाबू दिन कम को न गले चुली चले ना बाबू कौटू कौन आनिबी जे आपन को देबी सत कहूची बाबू मो पखे टाइम कहूची कौटू कौन आनिबी जे आपन को देबी शिवानागा यस बॉस सलाटा भारी चालाक अछि रे ए सलाटा एमिति मानिबुनी ना सा कौन करिवे कि रे सला को पिट्टो सलाको पिटा भाई किसी नहीं अच्छा सत कहूँ बाबू से पटा खंडिक ना मो भाईटा ना पुलिस चाकरी कर से आत्महत्या करदेव आत्महत्या करदेव सोलार भाईटा पुलिस चाकरी करिवरे या भाईटा पुलिस हेले आउ पा रीतिमत हैरान करिवो ठीक अच्छे नागा सोलार भाईटार चैप्टरटा को एटी क्लोज करी दवा
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ବାବୁ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ଭାଇଟା ମରିଯିବ ବାବୁ, ମରିଯିବ। আরে তো ভাইটা সিনা আজ মরিଯିব হেলে ভবিষ্যତରେ তো ভাই পাই আমি গোটে আত্মহত্যা করিব সেইଥିପାଇଁ কହୁছে তো ভাই চ্যাপ্টরটাକୁ এইটি এই মুহূর্ତରେ ক্লোজ করিদবা। কান্দুচি রে শোলা কান্দু কান্দু উঠা 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 ভালসে উঠা তো ভাই চ্যাপ্টর ক্লোজ রে পুଅ। ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ବାବୁ? কোনটা ତାଙ୍କ করছ ଶେଷ ସମୟ ଟିକାକୁ ତିନି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେଲେ। ହଁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାନୁଆର। ଆପଣ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ଜାତି ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ବାବୁ। এ হারামজাদা আজি পর্যন্ত এ শঙ্কর আগারে আঁকি উঠাই কেই কথাবার্তা করে না তোর চলা ভারি সাহস বে ও না শঙ্কর মুড ভালো ছিল জেন্টলম্যান মুড খারাপ হলে ডেঞ্জার ম্যান মরিব অলপট মরিব মরিব ଭାବିଥିଲି ସକାଳ ସେଇ ପହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁଲକିତ କରିଛି। ସେତକ ତ ମୋ ପାଖେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହି ଲାଭ କ'ଣ ବାବୁ? ଏଠି ସୁଖ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ରାତି ବାହିଗଲା। ସୁଖ ତ ମିଳିଲାନି। ଅଙ୍କିରେ ଅଙ୍କିଏ ଦୁଃଖ ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ବି ସୁଖ ପାଇଲୁନି। ଲାଭ ମାରିଦିଅ ବାବୁ, ମାରିଦିଅ। ମରିବୁ ହଁ ବାବୁ, ଆମେ ବି ସୁଖ ପାଇଲୁନି ଆଇଥିଲୁ ସୁଖ ଖଣ୍ଡିଏ ନବାକୁ ଶଳାଟା ତୁ ଆମ ମୁଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନାଇଁ ବାବୁ, ମରିବୁ ଏଇଠି ମରିବ নাটা মনে রহে যেমিতি শঙ্করা মুড ভালো ছিল জেন্টলম্যান মুড খারাপ হলে ডেঞ্জার ম্যান শিবানগ চলো ভাই ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଦିଏ ଜୀବନର ପରିଭାଷା। ସଂଘର୍ଷ ଚିହ୍ନି ଦିଏ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଏ ସଂଘର୍ଷମୟ ରଣଭୂମିରୁ ସ୍ୱାଦ ଟିକିଏ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଏ ମଣିଷ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗ ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ବାଜିବି କେମିତି?
सुख टिके खोजु खोजु राति बाहिगला हेले सुख तो मिलानी मिला मेंचा मेंचा दुख अब एठी मो पाई सुख नियंतकु दुख हंती जीते पापाई निज सजा करे निज पाई जुई ये तो ताकू जीते पापाई निज सजा करे निज पाई जुई हृदय बेदना एठी सुनी पथिए सुखनिया तात तुमाटिए सुखनिया तात तुमाटिए सुखनिया तात तुमाटिए सुखनिया तात तुमाटिए जामुना परा से पाथर गंगा लुच पानी खेले निज परिचय यही तो जीवन है यही तो संसार माया दुनिया है पीछा फेरा कर ये तो चाहू जीते बाबाई निज सजा करे निज पाई ये तो चाहू जीते बाबाई निज सजा करे निज पाई हृदय बेदना एठी सुनी पथिए सुखनिया तात तुमाटिए सुखनिया तात तुमाटिए सुखनिया तात तुमाटिए सुखनिया तात तुमाटिए
କିଏ ଅଛ ବାବୁ? ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ଆବୁ ମୋର ହେଇଥିଲା ଏଠି ଭଲ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁ କହୁଛୁ କି ବିନ୍ଧା ଛିଟିକାରେ ବାପ ହେ ଭଗବାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ହରେ ମୁଁ ତ ଘର ଚାକର ସକାଳୁ ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଖଟି ଖଟି ମୋର ବାପ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଇଏ କୁଆଡେ କହୁଛି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦୁଃଖର ବୋଝଟା ଏତେ ଭାରି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୋ ପାଖେ ଅଣ୍ଟା ସଳିକି ଚାଲିବା ଅସକ୍ଷମ ସେଥିରେ ପୁଣି ଏ ବୋଝ ଉପରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା ହେ ଠାକୁରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିବି କେମିତି? ଆରେ ଶୁଣା ପାଗଳ ଡାକିରେ ଏଇନା ଭଲରେ କଥା ହେଉଥିଲା ପୁଣି କାନ୍ଦିଲାଣି ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ ବାବୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଦାହ କଥା ବୁଝିବେ କହିଲେ? ବୁଝିଲି ତ ତା ପେଲି ଦେଲି ବୋଲେ ତୁ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛୁ ନାଇଁ କି ମୋ ମେସିନଟା ମୁଁ ଟିକେ କାନରେ ଲଗାଏ କୁଆ ଗଲା ଦେଖେଇ ଗାଳି କଲୁ ଆରେ ମୋ ଘରେ ତୁ ପୁଣି ମତେ ଗାଳି ଆରେ ସେ ସାହସ ମୋର ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଇ ତୁ କ'ଣ କହିବା କଥା ସିଧା ସିଧା କହୁନୁ ବାବୁ କଥା କଣ କି ବାବୁ? ହଁ ମୁଁ ଖବରକାଗଜରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ବାବୁଆଣୀର କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କିଡିନ୍ ଦରକାର ହଁ ସେ କିଡିନ୍ ମୁଁ ଦେବି ବାବୁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ ଆପଣ ଖାଲି ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ହେଇ କଥା ହେଇ ଚାଲିଛି ଆରେ ଆଜକୁ ପୁରା 5 ଦିନ ହେଲାଣି ବାବୁ ଆଣି ମରିକି ଆର ପାରିରେ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ ମୁଁ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ଏମିତି ମୋ ଆଶା ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁନି ବାବୁ ତୁ ଏଠି ଆଉ ଶୋକ ସଭାର କରନି ହିରେ ଆମ ମା ତ ମରିଗଲା ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ଗଲୁ ଏଠି ଗଲୁ ତୁ ପୁଣି ଯାଏ ମୋର କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି ଆରେ ଜୀବନର 53ତମ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂତନ ଟ୍ରାକରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି ତଥାପି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେ ସକାଳର ସେ ପହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ମୋ ପାଇଁ ସୁବାସିତ ଲାଗିବ ହେଲେ ସେତକ ତ ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଏଠି ସୁଖ ଟିକେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ରାତି ପାହିଗଲା ହେଲେ ସୁଖ ତ ମିଳିଲାନି ମିଳିଲା ଅଣ୍ଟିରେ ଅଣ୍ଟିଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ଏଠି ଆମ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ ଅଣ୍ଟିଏ 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 सुख टिके साउंटू साउंटू सुख मिलानी मिलला दुख अंटिए कहीं जे भगवान आम परी निष्पेषित मनुष्य मानू जन्म दियंती केवल मु सही कथा ही भावुची कौन
पाई जन्म दियंती दुख परे सुख सुख परे दुख एते दुनिया रीति ताहा केबे अन्यथा नहीं भाउज भाई ठीक कही भाउज दुखर राति सरी सरी आसिलानी आ सुखर दिन गुड़ाक आम हाथ पाहांतारे भाई पुलिस चाकरी करिवे मु रेलवे चाकरी करिवि दुख हमर कोन जे दुख एतिकी जे तम भाई ए जाय घर को आसिलेनी भाउज भाई कौन छोट पिला आइछंती भाउज भाई जाइछंती माने से निश्चय तार काम सारी फेरी किंतु मो मन को पाप छुची काली ठु जाइछंती ए पर्यंत फेरी नाहंती मो अनिच्छा सते मु जेते मना कले भी से जमा मानिलेनी हे ताको अनिच्छा सते गामुछार मुठे मुड़ी बांधी देइतिली हे सतको छडा ताको पाखरे काणी कौडीटे नाही कोण खाइले कोठी रहिले हे कोण करूचती ए कथा भाबिला बेलको मते जमा भलो लागुनी मो मनटा गोळे गांठी होउची भाउज तमे जमा व्यस्त होनी भाउज काहे कि ना भाई को हमर अने लोक जानिछंती ता छडा राति जदी अने कहि जाइतिबो चिन्हा जना देखि कागर रहि जाई आसुनतिबे ये धर्मराज परिजांग घर तो आपन अनुमानटा ठीक हेले भाई तो घरे नाहंती ताको पाखरे कोन किछि काम थिला हाँ निश्चय काम थिला तो काम नथिले किए कोन आसंती सर आपन को परिचयटा जानि परलेनी मु रेलवे ऑफिसर भुवनेश्वर आछि सर नमस्कार नमस्कार हे भगवान एते दिन परे ठाकुर हम डाको सुनिचती हे जा हो एका थरो के दुई भाई को चाकरी हे गला तब को अशेष अशेष धन्यवाद अरे नहीं सेमिति किछु नुहे कोन हिची अपन को स्वामी माने मो स्वामी ताकर कोन हिची कोन हिची कोन है भाई को अपन को स्वामी को ट्रेन एक्सीडेंट ही मृत्यु हो जाय नहीं मिछ नुहे सत ए नियंतु ए नियंतु ताको ए नियंतु ताको जोता अरे आपण माने एते व्यस्त होई पहिले चलिबो धैर्यर सहित काम करंतु आपण को स्वामी को मृत्यु क्षतिपूरण बाबद सरकार जन को चाकरी आउ सुध क्रिया बाबद 1 लाख टंका देइचंती मैडम आपण एते साइन कर दियंतु मु एबे आसुची सरी गला सबू सरी गला जंत्रणा सिक्त संघर्षमय रणभूमि बेदनार स्वाद चाखु चाखु मो जीवन तेपनतम माइली खुंट अतिक्रम करू करू निश्वास मरी गले
ସଧବା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଖାତାରେ ମୋର ଭାଗ ଫଳ ଶେଷ ହେଇଗଲା। କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ତମେ ମାନେ ଜମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି, ଜମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି ତମେ ମାନେ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ, ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ପାପ। नहीं भाउज नहीं, तुम सत्य कुहनी भाउज। अरे भाई सिना आम पर अभिमान करी चली गले, तमें तो अच, तमें जदि भांगी पड़ब बचबू केमिति बचबू आमे? तमें कहल भाउज माँ मुँह को चाहिए कौन पुआ मानकर पाप। तबे तबे जी जोड़े मोर गोटे कथा रखिब। निश्चय रखिब, निश्चय रखिब। हिंदू धर्मर परंपरा बजाय रखिबा हिंदू नारीर कर्तव्य। एई जेमिति कि मुंडरे उठना देई सासु ससुर को प्रणाम करिबा, खाइबा देला बेले स्वामी दियर को पड़तरे बिंची दबा, ठीक सेमिति स्वामी मरी गला परे हाथरू शंखा मथार सिंदूर काढ़ी धड़ा लुगा पिंधिबा। एसबू तमे दी जड़े एठी करिबो। मो हाथर शंखा पछी दब मो मथार सिंदूर, मते विधवा तमे दी जड़ करी दब। ନାଇଁ କିଛି କହନି ଭାଉଜ, ଆମେ ପାରିବୁନୁ, ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ ଆମେ, ପାଗଳ। କେମିତି ଭାଉଜ? ଆମ ମା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଆମେ ବିଧବା କରିଦେବୁ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, ପାରିବୁନୁ, ଆମେ ପାରିବୁ। ତାହେଲେ ଏ କାମ ମୁଁ କରିବି ଏ କାମ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତମ ଭାଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ତାହେଲେ ମତେ ଅନେକ କଥା କହିବେ। ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଦେଖିବେ, ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ମତେ ଟାଇଟା ପରା କରିବେ। ଛାପ ଖକାରରେ ମୋ ମୁହଁ ପୁତି ହେଇଯିବ। ହଉ ତେବେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା, ପୋଛିଦେବି ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି, ବିଧବା। ଯାଇକି ଠିଆ ହୁଅ, ତମକୁ ତମ ଭାଉଜର ରାଡ଼। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଏ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ମନ କାନ୍ଦିବ, এই আখিକୁ আঘাত ହେଲେ সেই আখিରୁ ଲୁହ ଝରିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରସା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ମରିଚିକା ପାଲଟି ଗଲା। ସଂସାର ରୂପୀ ମରୁଭୂମିରେ ଧୁ ଧୁ ତତଲା ବାଲିରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖର ଝଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, କିଏ ଶୁଣିବ? ସୁଖ ଟିକେ ସାଉଟୁ ସାଉଟୁ ସୁଖ ତ ମିଳିଲାନି, କେବଳ ମିଳିଲା ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପରା ସୁଖ ନିଅଟକୁ ଦୁଃଖ ଅଟିଏ। ନିଜ ପରିଚୟ ଏଠି ଲିଭି ଗଲା ପରେ ସରିଗଲା ଖେଳ ରଙ୍ଗାଭିନୟ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ହାଏ, ଏଇ ତ ସଂସାର, ମାୟା ଦୁନିଆଟା ନିଜ ଖେଳ ଘର। ଲୁହକୁ ଲୁହରେ ଅଞ୍ଜୁଳାଏ କରି
ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମ ବୟସ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ବେମାର ବି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆରେ ତୁ କି ବିଜନେସ୍ କରିବୁ? କେତେଟା ବିଜନେସ୍ କରିବୁ? କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତୋର ବିଜନେସ୍ କରିବୁ? ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବିନି। ମାନେ ଟଙ୍କା ତମେ ଦବନି ବାପା? ଆରେ ଟଙ୍କା ତମେ ଅଲବତ ଦବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଇଏ ବାପ ପୁଅ ମଦରେ ଗୋଟେ ପାଚିରି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବି। ମତେ ମାରିବୁ? ଆରେ ମାର କହୁଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଣ ସହଜ ତ ଶତ୍ରୁ ପରି ବାପାକୁ ବି ମାରିବାକୁ ପଛାଇବି ନାହିଁ। ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଆରେ ସେ ଥିଲା ପୁରାଣ ଅନ୍ୟଟି ଇତିହାସ। କିଛି ଲୋକ ପୁରାଣ ଆଉ ଇତିହାସ ପଢୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ବାহ ବାହ ବାହ ମାମୁ କଣ ଆସିଗଲ ମାମୁ ସକୁନେ। ଆରେ ଏ ଘର ତ ତମେ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତମେ ଆରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀ କହିଥିଲି ମୋ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କି ଧରି। ଅସୁବିଧା ହେଲା କୋଉଠି? ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ତମେ ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଳି ଚାଲିଛ। ଦେଖୁଛୁ ତୋ ବୋପା କେମିତି ମୋର ଧାନ ବଜେଇଲାଣି। ମୁଁ କୋଉଠି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଲି କାହିଁ ତମ ପୁଅ ପପୁ ବୋତଲ ଖାଉଛି କି? ଚୁପ କର। ଏ ଅନର୍ଥ ପାଇଁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ। କର ବାପା। ଆରେ ମାମୁ କ ବାହାନା ଦେଖାଇ ତମେ ମୋତେ ଗୋବର ଗଣେଶ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା, ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା। ମୁଁ ବି ତତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ମାନେ ଆରେ ସବୁ ବାପା ମା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପୁଅ ହବ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସବୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣର ମରଣ। ଆରେ ଯୋଉ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ ସେଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପା ବଞ୍ଚି ରହିଲା କଣ? କଥାରେ ନାହିଁ ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ସେଇଆ ପରା। ମୁଁ ସେଇ ଦର ପଡା ଶୁଖିଲା କାଠୁ ଯେତେ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ତ ପାଣି ତମେ ମାନେ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲ ବି ମୋର ମତକୁ କୌଣସି ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ସବୁ ପାରବି ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଲେ 25 ଲକ୍ଷ କଣ 25 ଟଙ୍କା ବି ନେବିନି। ଆସୁଛି ବାବାରେ ବାବା। ଝାଞ୍ଜ ବଜାଇ ଚାଲିଗଲା ଦେଖୁଛୁ। ଗଲା ଶେଷର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିଦେଇ 25 ପଇସା ଦବନି। ବଜାର ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ଚା କପର ମୂଲ୍ୟ ଆସିକି 10 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। 25 ପଇସା କଣ ହବ କହିଲୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ଏ ଘର ପୁଅ ନୁହଁ। ଏ ନାଇଁ ମାମୁ ନାଇଁ ନା ଏ ମାମୁ ଇଏ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ମାମୁ। ଭିକାରୀ ଆରେ
से कान्हा को एते स्नेह आदर करावे बेले मते एतर अण आदर करूछंती कोन पे मामू अपा भणजा 10टा टंका दियो चुनी बाटरू फुटी पी के जाई थांती जा जल्दी जा कहू बेकारी कोठा हां नाय बाबू नाय अरे ए सुजग मु केबे देबिनी मु अहंकार आ मोर अहंकार नियारा से जसमत राय आउ ता खानदान को चाड़ी पड़ी पाउस कर देबी मु गेले बहुटा पूरा मते मार ने लो मोरे आस्ते मार काटिबो आ तथा से करिछि कोन अरे कोन भाई ताकू तू मारुछु हां करिছে কোন हां ए चोर हां मो भ्यानिट्रु 500 टका चोरी करिছে कोन कहलु एई डालेमा चोरी करिछि हां साला हमरे भी लिए हमको मिया हुए ए और तो साहस निकमन हरे तू पुणी मो भौणी बैगरु 5 टका चोरी करिछु हां सळा आजी मरिबो आर परिणाम तू आज एठी भोगिबु जन्म से 500 टका नहीं से टकर छोट छोट पिला को मिठा काई जेम चॉकलेट बाटुनु मजा लागिबो अरे वाह बौर जन्मदिन पालन हबो नै आ तू हबो बौर सुजोग्य से मो भ्यानेट्रो गोटे खड़खड़े 500 टका उड़ी भाई हां एटा को पिटी पिटी बुझाई दे चोरी करिबाटा केते भयंकर नाय बन्या नाय अरे एटा को मारी देले ए घर गोटे समस्या है आ तापर तू कहतलु तो जूता बहुत दिन अब पुलिस हेनी आज ये एठी तो जूता पुलिस करिवो तू ठीक कहछ भाई एटा ही ता पनिशमेंट अरे मो पाखे तो पुलिस नहीं पुलिस करी भी कहउथली ये टेंशन मत लेने का रे बाबा अरे पुलिस नथले कोन हब हां और तोर जो जीभ अछि सेही जीभरे चाटी चाटी तुम भाई भौणी को जोता पुलिस करिवो हां अरे सब परे भी मु गोटे मणिष रे अरे मणिष होई हम जोता को केमिते जीभरे चाटी चाटी सफा करी भी कहलु मु बन्या बन्या एक प्रतिकूल रसुआ आ ताग कुछ आसे को चेष्टा करिबो ताकू से स्नान करी दबा स्नान अबे जोता चाटिबू ना एठी मरिबू अरे तमे माने पोषा कुकुरर कहानी सुनिथि बिचरा पोषा कुकुरटा बंधा होइतिबा जागा व्यतीत तार अन्न था बोली किछि न था खाइबा इच्छा थले भी पेटरे अनेक भोक
ମାଲିକ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବା ବ୍ୟତୀତ ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରେ ତା ମାଲିକର ଚାବୁକ ପାହାରେ ତା ଦେହଟା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଏ ରେ, ରକ୍ତାକ୍ତ। ଠିକ ସେମିତି ମୋର ଏଠି ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି? ତମମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବା ହିଁ ମୋର କାମରେ। କହୁଛ ଶଳା ଜୋତା ପଲିସି କରିବୁ ନା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ ସେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟାକୁ? ଆଜି ମାରି ତମେ ସେ ଭୁଲ କର ନା। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ। ପିତିରି ପ୍ରତିମା ବନାଇ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହତବାଗାଟା। ଆରେ ମୋ ଯୋଗୁଁ କାହିଁ କୋଉ ବାପାଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ କହିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ହତବାଗାଟା ଯେ ସୁଖ ଖୋଜିଲେ ମତେ ମିଳିବ କୁ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। ଆରେ ଏଠି ପରା ମୋ ସୁଖ ନିଅଟକୁ ଦୁଃଖ ଅଣ୍ଟିଏ। ଜୀବନ ତ ଏଠି କାଚ ଘର, ସମୟ ତ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଜୀବନ ତ ଏଠି କାଚ ଘର, ସମୟ ତ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଲୁହକୁ ଲୁହରେ ଅଞ୍ଜୁଳାଏ କରି ନିମିଷକେ ଆଜି ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି। ଲୁହକୁ ଲୁହରେ ଅଞ୍ଜୁଳାଏ କରି ନିମିଷକେ ଆଜି ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି। ହୃଦୟ ବେଦନା ଏଠି ଜାଣିବ କିଏ? ସୁଖ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସୁଖ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସୁଖ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସୁଖ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। मुंडा मुंडा पागल हो गला ना कोन? हां चुप कर। तू राक्षस ना मनुष्य ना पशु? अरे साना भाई जो बड़ भाई के मारुछु ने काना मो पादर चप्पल ले दिना को मन इच्छा तोते तो बहु कहछि तू मन इच्छा दी जण को पीट अरे पीट कहछि अरे बोली काना तोते तो बहु कहछि तू जण को पीट आज एत बड़ नियमटा पकई देलु आज सीना तो नियम पकई मु मानि नउछि भविष्य रे केबे पकई मानि नेबि लोक केबे नु कोन कलु
कहूची ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। अबे चुप सुन तमे दी जण जेमिति काना को तम जोता सफा करिया ପାଇଁ चटौथिल ठीक सेमते काना पाद तमे भाई भौणी दी जण चाट चाट कहूची अरे चाटी सफा कर कहूची ता नले मैं पन्नीगिरा दी जण हाडे दे गड कर दे चाट कहूची आ बोल दे ମୋ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଲା ମୋ ଅହଙ୍କାର ନିଆରେ ସମସ୍ତେ କି ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। ମୁଁ ବନ୍ୟା ବନ୍ୟା ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ମୋ ଆଗକୁ ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ମାସ କରିଦେବି। ହଉ, ଏ କଥାଟା ମୋର ମନେ ରହିବ। ତୁ ହତଭାଗାଟା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲୁ। ହେ ବୋଉ ସେମାନେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଲୋ ବୋଉ। ଆରେ ମୁଁ ପରା ତୋ ସାବତ ପୁଅ। ଏ କାହ୍ନା ସାବତ ପୁଅ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପର କିଏ ତା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆରେ ମୁଁ ମା କ'ଣ କେବେ ସାବତ ମା ହେଇପାରେ? अरे कन्हा माँ धरित्री माँ सृष्टि माँ अगर जदि ता पिलार कि अमंगल चिंता करे ताले से माँ नारी रो राक्षसी पलटि जाए रे कन्हा राक्षसी पलटि जाए। मु गोटे कथा कहबी तू मोर रखिबू। ए कन्हा अरे कौन कहब रे कह मु तो कथा निश्चय रखिबी रे निश्चय रखिबी कह। बोलो मोर पिला दिन कथा भारी मने पड़ी जाऊ। आम गाँ खंडुआल पोखरी रे बुढ़ी बुढ़ी घर को आसिले मो ओदा सुड़ु बुड़ु देह को से ता पड़त कानी रे पोछि दउतिला। हे बो आम गाँ दांडरे रामलीला चलवा समय मो धूली दूष घर को आस जाचु बो से ता पणत कानी रे पोछि हे बो ए पणत एमिति सेमिति पणत कानी नुहल बो ये पर प्रत्येक पिलांकर जगन्नाथंकर नेता ए पणत तले थिले ना डर नहीं कि भय नहीं हे बो मोर भारी इच्छा होतिल बो से दिन अजठिया काना है तो कोଳରେ टिके खेलंतिल बो आ तू तो पणत काली मते टिके गोड़ेई दियंतु लो बो कह बो तू कौन पारिबुनी ए बो तू कौन पारिबुनी पारिबी रे दोनो मु निश्चय पारिबी मु तो जशोदा माँ तू मो कुनी। अरे कन्हा अरे अरे कन्हा तुझे तो बहु नकुची
अंजुड़ाए गरी निमिषके आज संसार उजाड़ी लुहकु लुहारे अंजुड़ाए गरी निमिषके आज संसार उजाड़ी सुंदर बेदना एठी सुनिब किए सुखनिया तो तुखाटिए सुखनिया तो तुखाटिए सुखनिया तो तुखाटिए सुखनिया तो तुखाटिए मो कादमिनटा कि दोष करिथिला के जाने मो पापर प्रायश्चित करुची आज को 10 दिन हो गला मुझे तेरे बुली बुली मते भीषण भोक होउची घर पड़ी जीवा भय रे कोठू मागी की गंडे खाई भी पारुनी राति तो अनेक हेलानी से माने निश्चय मो दशा हांडी नहीं आसीबे जाऊची एठी कोठी लुची जिदी আজি আজি मो कादमिनीर हाथ रंधा भात मु पेट पूरा खाइली एठी कोठी लुची जिदी एई तो से माने मते यार आसु छथि हां हां मु जाऊची एठी कोठी लुची जिदी जाऊची एठी कोठी आमको तू केते भल पाउथलु तोर को आम कथा मने पड़ुनी पाखरे न सइले निद आसेनी अजट हेले गेल करी बुझे दउथु ए भाई कौडी रे तू तोरे तो देखा दे एई सुरुच तमे तुमको मने पकई तुम पिला दीटा केते कांदू चोते तुमको कोड़े किसी देखा जाऊने मु शुणीची दशह दिन रे केते प्रकार रूप नहीं देखा दियती कई छाई सुधा तो देखा जाऊने चंदा देखा जाऊने ए सौभाग्य ए सौमित्री चलो रे घर को जीवा चलो
ଦଶାଅ ଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଗୁଡାକ ମତେ ସୁଧି ହେଇଗଲେ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହଉଛି ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ଯାଉଛି ମୋ କାଦମ୍ବିନୀର ହାତ ରନ୍ଧା ଭାତ ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଦେବି ଯାଉଛି ମନକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଳେଇ ଗାଟି ହଉଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି 10 ଦିନରେ 10 ହାଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ରୂପ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଜଗି ବସିବି ଦେଖିବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ तमें देइथिबा मुड़ी गंठिले पुदेकी किछि गुंडा मो पिछा कले मनो इच्छा पिटिले आ से मुड़ी सब बुनी देले शेषरे घर पटा खंडी को चिरी टुकुड़ा टुकुड़ा करी देले शेषरे निराश होई म किछि बाटो पाइलेनी सीधा सीधा खाइले ट्रेन लाइन को भाबिली आत्महत्या करी देली हेले सेठी पहुंचीबा आगरु आउ जनकर ट्रेन एक्सीडेंट रे मृत्यु हो जाइतिला मुझे संगे संगे मो ड्रेस पिंधेई मुझे ड्रेस पिंधि दिन राति एका करी लुची लुची बुलुची से दिन रेलवे ऑफिसर आम घर को आसिले तब आधार कार्ड तब सार्ट आउ तब जोता दे कही गले तबे आउ ना बोली सुधिक्रिया 1 लाख टंका देले चाकरी खंडे देले सब देखला परे मु केमिति विश्वास करी न ताती तबे मरी जाइछ बोले मरी जाइछ ए देखो ना ए देखो हो तबे बचिछ अथच हातरे शंका नहीं मो तार सिंदूर नहीं विधवा आज यही समाज आगे मु गोटे अलक्षणी कह तबे मत कह कहीं दुख दौच कि लाभ पाउच तबे कहीं मो सहित दाऊ साजिच सुख टिके साउटू साउटू शेष राति अधरे तबे लुचि लुचि बुलुच करी थांती चला परे बाध्य हेले वो कोड़ पाइली वो जानतो ना निर्यातना आउ लांछन पदिए कथारे तमे सारी देलो
ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ବିଧବା ବେଶରେ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ଏସବୁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ମୁଁ ସକା ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଇବି ମୁଁ ସତବା ହେବି ସତବା नहीं तुम स्वामी एते बड़ नियम तबे पकेई देलो एते बड़ नियम पकेई ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ତା ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ତା ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ଅୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଡେଙ୍ଗୁରା ଶୁଣି ଅଇ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଏଇ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ମଶାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ से तो आज मो भाग्य रे नहीं मो भाग्य एमितिका जे स्वामी आज मोर बची थाउ थाउ मो विधवा मेरे रे 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 मारा रा रा कौन ठीक जीव कौन तबे मते बुझेब कौन मु बुझेबी मु सब बुझी पारुची एटा होची आम भाग्यर रेखा ए कपाल लिखन कि करिब अन एया कहबाकू चाहूछ ना तबे एया कहबाकू ठीक कहिछ तबे एटाई आम कर्मर दोष आउ कहीं तबे कांदुच आखिर लुह बुझे दियो भाग्य को आदरी बचीबा शिखे जाओ कहीं ना एठी परा सुख टिके खोजु खोजु सुख तो मिललानी मिलला ओटिए दुख कहीं ना एठी सुख नियटकू दुख ओटिए जीवन तो एठी काचा घर जीते पाई निज सजरे निज पाई जुई किए तो चाहतु जीते पाई निज सजरे निज पाई जुई बोधे जीवनर कहानी किए सुख नियटा अपेक्षा करता मुई गली आसली देखला फोन टा स्विच ऑफ कर रखी देछि हे किटी किटी अंधार रात मु एकुटिया घर को जीवी केमिति आसु अजी तार दिन को मोर दिने मौसम बढ़िया अच्छे
काले भाई आसवा लेट हो पारे आसना मो बाइक नहीं तुम घरे छाड़देवी अबे लफर तू तो मने मने निज को भाबुछु हां सलमान खान ना शाहरुख खान बा शाहरुख खान मने मने आकाश को सीढ़ी चढ़ी जाउछि तो संगरे पुनी मु जीबी अनानी तो संगरे मु जीबी तो संगरे जीवा तो दूरर कथा तो छाई देखिले मते घृणा आसुछि आलो छाई छुईबा को सिना घृणा लागुची एला देह छुईले सीए गोटे अलग प्रकार मजा ना अबे लफर मु देखुची तोर तो साहस कम नो आलो पाखरे फॉरेस्ट पार्क छोटो छोटो बुदा मूले बसी देखिबा टिके रंपा रंपी हबा तापरे तू भी खुश आउ मु भी खुश तोर ताले रोमांस करे को एते इच्छा होची ना छड़ा मते देखि सारला परे तू तो गोटे रोमांस करे को जागा ठीक कर देथिबु ना अबे लफर चरित्र संशोधन कर कहूची ता नहले मो भाई आसिले कथाटा खराब हे जीव डार्लिंग मो ना शंकरा अले मूड भलो थिले जेंटलमैन मूड खराब हेले डेंजर मैन ए शंकर राखीटा जहाँ पर थरे पड़े ताको टेस्ट न कला पर्यंत ता मन बुझेनी डार्लिंग आई लव यू मो बन्या बन्या का प्रतिकूल खुजी आसिया को चेष्टा करिबो ताकू से स्माश कर दबा स्माश नाटा ताहले बन्या भल खुंपिला तमर से खुंपाटा मनर गोटे लेंस रे गारा पड़ी रही गला बन्या सागुणा तते एबे खुंपीबो आलो किछि करिबिनी आ तते गाड़ी नै घर छाड़ दिबा थाउ मो पादरे मु चाली 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 जिबे आलो पादर बळे पादरे थाउ गाड़ी रे गले सीए गोटे नियारा मजा ना आलो बाइक रे जाउथबा ओहो 70 रु 80 स्पीड तापरे हठात गोटे हम्स आसीबो आसिला आ हम्स देखि मु डिस्क ब्रेक टा मारिबी मु पड़िथिबी टांकी ऊपर रे आ तू तो पड़िथबु मो टांकी पछरे की मजा नागिबो बे सेई ठिठिया कहूची आ पाते को आसीबो त जोतारा सकीबी बढ़िया हबो अरे बढ़िया हबो लो जानी सुंदर झियो मानको चप्पल रु माड़ खाइले मते गोटे एक्सक्लूसिव आनंद लागे सते कालिया योजना पैसा पइला बळे लागे आला छिडा ही रहलु कई जोता खोल मते पीट आलो खोलुनु हो 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 अबे साली तो पाखे ड्रेस टा अच्छे बेले तू आज पड़े अरे तो दरु ड्रेस टा खोली देले साली जीबू तू आपे आपे आसे मो जक्कार
ଶଳା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲୁନୁ ଆଖିରେ କ'ଣ ସିସିଟିଭି ବାଡ଼େଇଥିଲୁ ଶଳା ଠିକ୍ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଷଣ୍ଢଟି ପୁରେଇ ଦେଇକି ବସି ବାବୁ ବାବୁ ଇଏ ରାକ୍ଷସ କବଡ଼ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଉଲ କେମିତି ଦେଖୁଛି ରହଲ ତୁ ସତରେ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦସ୍ତା ଆଉ ଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଗଲାଣି ସେଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ରାମ ରାଜ୍ୟର ଠିକଣା ଏହି ବେଇମାନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର କାନେ କାନେ କହିଥିଲେ ହେଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ସେଦିନ ରାବଣ ପଞ୍ଚବଟିକାରେ ଲୁଚି ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ରାବଣ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ବାବୁରେ ପଦ୍ମ ତଳା ତଳା ଶିଖିନୁ ନାଗ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡିରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଜମା ଯେମିତି ଜାଗାକୁ ଦଞ୍ଚିବି ଶଳା ଜିଭ କାମୁଡ଼ିକି ହେଲା ଆବେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଶଳା ମୋ କଲରକୁ ଧଇଲାଣୁ ତୁ ଲାଙ୍ଗ ସାପ ହେଇ କେମିତି ଚୋଟ ମାରିବୁ ଆବେ ହଟ୍ माय गॉड मैं भी कौन करबी अरे रुहा रुहा कौन सेमती अटैचड अछि जे इंपोर्टेंट मते छाड़ दे कोन चल जाउ छ रुहा रुहा थाय धरा मो भाई आसु ताठो गोटे सुंदर अटैचड त मु किनी दे देबी ता छोड़ा मोठो कोन से अटैचड एते जरूरी हां जरूरी अटैच रे मो भाई भाउजंग आशा भरोसा आज मो रेलवे रे जॉइन करबा कथा जदी न करे मु पागल हे जीवी पागल मो भाई आसे मो तुमको आटा जी किनी देबे बन्या ए बन्या इलो 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 ए मो भौणी एठी अछि ए बन्या अरे आसु आसु मोटे लेट हेला ओ माय गुड सिस्टर सॉरी एटा तेल मान राज ना काई राजू टमाटर ए भाई साटास त मते दे दे अरे बाबा थाम अरे ए आकाश तो रास्ता रे पड़ी थला ए आकाश मु खोली देखे दो एतर किछि जरूरी कागज पत्र अछि ए भाबिली फोन करी सुई जणै देबी हेले फोन कलाल को फोन सुई जेबा सुची और ताछडा तमे किए तमरो परिचय न जानी ए आकाश मु तुमको देबी केमिति हां तम अटैचडा तुमको मिली जीवो किंतु गोटे शर्त रे हां शर्त तमे मते मैरिज करिवो ए बन्या ए सोना लोका खाई मुंडो खराब कर दुला कोन हां अरे गोटे जाति कुल जना था अजना व्यक्ति को तू बा हे राय खमदान को कलंकित करे जाउछु आ ता छडा ए किछि समय रे आबद प्रेम काई की हां भाई तू चुप कर सुन भाई सारे को बोलो जो ठीक है कहू सुन तू ए प्रस्ताव रे राजी तो अबे तो एड्रेस कोन तू रहउछु कोठी आ करूछु कोन मते रे कह मो ना समित्री परिजा घर जाजपुर टाउन बड़ भाई धर्मराज परिजा ट्रेन एक्सीडेंट रे मरी गले घरे मो सानो भाई बाउज मो पर संपूर्ण निर्भर करती आ रेलवे डिपार्टमेंट तरफ मते चाकरी मिली आज मु जॉइन करबा कथा भाई भाई बा हां मो अपेक्षा करी बसतली देखिलु से लफटा मो अवस्था कोन करी जी अबे किए बे से सड़ा कोन देर हाथ लगे चेष्टा कला ए बन्या ए तू कह ताकू मु मारी देबी हां मारिबो तो ताकू हां से लोकटा हला एई सौमित्री परिजा बे सड़ा अरे तोर तो साहस निकमा नो हां तू पुणी मो भौणी ऊपर को हाथ उठे देलु मरिबो तू से कदा छाड़ डिसीजन ता हाथ रे सौमित्री पर जो डिसीजन लेबे
से कौन करिवे और न करिवे नहीं पारिबिनी घरे मो भाई भाउज मते अपेक्षा करी से माने मो बाटो चाहि बसिथिबे ना मो सब पारिबिनी ए कल्लरे कहूची मो भौणी कथा राजी हेई जा आ ता नले मरिबो अरे मारिबो केते कहूच मारी दियो मते मारी दियो सौमित्री परिजा जदि मु ए अवस्था रे पुलिस स्टेशन जीबी ताहले तू पुलिस स्टेशन रे अरेस्ट हबु और तो भाई भौजक स्वप्नटा स्वप्न रे रही जीव नहीं से भूल कर आ ता छडा अरे आज्ञा जदि तुमको न दिए तुम भाई भाउजंकर स्वप्न रे रही जीव ताहा केबे हेई पारे ना नहीं सेइथि पाई तो मु कहूची मु होची जसवंत राय चौधरी रो झियो राय वंशर जय हबा भाग्य रे थिले मिले ठीक है हल्ला से भाबो पूरा मन ध्यान देकी भाबे रे पो ये आटा जदि तते न देबी भविष्यतटा अंधार होई जीव भल्ला से भाबो राजी की नहीं अरे मते मैनेज करबो की नहीं अरे हम बता राजी की नहीं अरे मैनेज करबो की नहीं अरे हम बता राजी की नहीं मैनेज करबो ना नहीं हे भगवान की विषम परीक्षा निज जीवन को बाजी लगे अन्य को बंचेबार अर्थ कोन एया सेइथि पाई तो मु कहूची ओ स्त्री भाग्य रे थिले मिले आउ तम जीवनटा जते बेले बाजी रे लागि जाईची अवशिष्ट जीवनटा मु तम सेवारे लगेई देबी एबे डिसिजनटा तम हाते रे अरे कहूनु मो भौणी कथा राजी की नहीं करबो ना नहीं मैनेज करबो ना नहीं अरे कहो मैनेज करबो ना नहीं अरे कहो राजी की मैनेज करबो ना नहीं नहीं मैनेज करबो ना नहीं राजी की नहीं मैनेज करबो की नहीं मैनेज करबो की नहीं अरे राजी की नहीं कहो मैनेज करबो की नहीं हम उत्तम कथारे राजी ए उठ रे बाबा चलो उठ कहानी सइला के बइछ ए बन्या एथर तुम जण आसो मु बाहर ऑटो लगै छिडाई छिया सौमित्री आई लव यू सौमित्री आई लव यू
बरसारे भीजिले तो लागू बरसारानी मधु साजे सिंदूरा बिंदुरे झूला डोरी बांधी मेरी साबारे मिलनर बहुरी सुरे झिबी झिबी बरसारे पड़िसा घर पुओ को देखिले ना तीन आड़ कोड़ ही जाउ बाळो ना साला मूड ऑफ कर देला गोटे आईथली माडर रे हेई तू साला काई तार देखिया गलु ता बारी पट को काई जाईथली साला तू देखि देइछु ना तू मते कहि देना आउ सब मेला वाला माल हेई माल ओ तो गले तीन आड़ कोड़ ही जाउची कोड़ तीन आड़ देखि कि तीन आड़ तू आड़ कहबी छाती भीतर देह भीतर बाल 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 धरे पका धरे पका धरे पका धरे पका धरे पका आउ जोटा होची ना मु तुमको जमा भी कहि परबिनी ब्रेक दउची आला तू जदी असल कथा न कहि पुणी दीटा कथा एक तो मते धोखा दे दूर से पड़िसा घर पर कोन देखिलु जे तापति मन बळे साला मते भल न पाइलु पुणी दीटा कथा राग तोर दीटा कथा मो मन जाई कि से 300 पाखरे मो मन कोरोना चापटा भी साली जाके 14 दिन क्वारंटाइन ने रही से जिनिसटा हां से जिनिसटा कोन कहिबी हां ना बरा में तो देखि एक ओला तार घंटी भाई तोर कोड भो 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 बोइलाणी तो कथा सुनिला कथा सुन मु कोउ कथा कुआडे नाही थोला मु भाबिली ए कोळा मुगुनी हाबुडे पड़ी जाई सोळा सिउली रे गोड़ खसी जाई तो माल तोर जदी एते इच्छा होची बाकू कहनु तते कनिया सजेइबो बड़ तो आरे अछि माल मो बाबा बाबा मो बा कोन कहूची जानिछु मोर ना मोर जमा हेनी सोळा एडुटा हलान एडे एडे हलान बे हेइनी कोन हेइनी कोन हां हेइनी कोन हेचे नाही 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 सत्य कहूछु मोर हेचे ना 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 मो बा कहूची मोर कोडे बागर बयस पिट्टी
ଖାଲି ତ ମୋ ବା କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ ମୋର ତ କାଲି 3 ଆଡୁ କୋଡେ ଶୁଣିବୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରୁ ମୋ ଦେହ ଭିତରୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି କହିପାରିବିନି ଇଏ ଅସଲ କଥାଟା ମତେ କହୁନି କୋଉ ତୁ କଥା ମତେ ଅସଲ କଥା କହିବୁ ନା କହିବୁନି କହିବି ତୋର ସେଇ ଶେଷଟା କଣ ହଉଛି ଆଲୋ ତୁ ତାର ଦେହଟା ଦେଖି ତୋର 3 ଆଡୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଶଳା ମୋର ଯଦି ଚଉଠି ବେଶଟା ଦେଖିଦେଲୁ ନା ସେଇ ଆଡୁ କଣ ହେଇଯିବ ସତେ ହଁ ଚିପି ତୁ ସେ ବାରିଆଡେ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା ନାଇଁ ସେ ଝାଞ୍ଜର ଦେଖା ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା ନାଇଁ ମାର ସେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା କଥା ଜମା ବି କହନା ତାକୁ କଥା କହିଲା ବେଳୁ ମତେ କାଲି 3 ଆଡୁ କୋଡ ହେଇଯାଉଛି ଶଳା ଏ ଝିଅ ଜାତିଙ୍କି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ହେଇ ମୁଁ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି କଣ କହିଲ ନା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଖିଦେଇ ତାକୁ ନିଜର ଭାବିଲୁ ନା ପୁଣି 2ଟା କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ମତେ सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर खींचे सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये दुनिया दिल ले गई ପ୍ରବଳ କାମ କଣ ଝାଡା ଫାଡା ମାରିଲାଣି ଇଏ କଣ ବୋହି ବାହି ଗଲା ତୁ ଟିକେ ଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଛି सुकुटी पेसुक देखी ना मोर तो खाली 3 आडू कोण हे जाउची घंटा गोटा काम कर आउ देरी कर हेरी तमे काड सतरे मो मन कथा बुझी पारछ झांजो भाई बुझी जा झांजो मोबाइल तू देरी कर नानी साड़ी नानी साड़ी कौन करिबी नानी साड़ी पिंधि पका मु पछ करी ठिया मु तो बड़ बेस हे ऐठी हे जबा मालो ए दूर 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 दू 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 ना 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 ए कथा कण की एड जदी म पिंदेबी मते भारी ना ना नाच मारिबो ना ए ट्रायल करथांत ना छोटो होउची के बड़ होउची मालो 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 हे झांजो सुखुटा झांजो तू तो आगुरु मोर केते थर ट्राई करिचु आज कोन कहू छोट बड़ ना 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 तो आगे मु जमा भी बदली पारिबिनी मु जाउची भीतर बोरी मालो 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 पुनो पावर पुनो मनीष केते कष्ट करी करी पुणी आनी भाभी की आसिली